আগরতলা রেল স্টেশন সিমি খরকসা বাংলাদেশিনো হাইনো হাই রমখা आरपीएफ ते जीआरपी थानानि पुलिस आबनि लगी खरकसा 12 शिक्लानब रमखा पुलिस काराकसालो আগরতলা रेल स्टेशननि जीआरपी थानानि उसी तापस दास साकलाइखा हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्तमा मानै तांगसालनि हरनो स्टेशननि सिमी बांग्लादेशी शिक्लानो रमखा आरपीएफ ते जीआरपी थानानि पुलिस आबनि लगी खरकसा 12 नब रमखा हनि साकाब रमजानाय बांग्लादेशी शिक्ला 12 शिक्ला बाय गोदालै दिल्ली थांनानि बागै स्टेशनो थांगै सकैके हनि साका টাইম হয়ে যাচ্ছে তো তাদের দেখে আমাদের সন্দেহ হয় তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেইন করে তাদের জোরালো জিজ্ঞাসাবাদে তারা মিট করে যে এর মধ্যে একজন যে বাংলাদেশি লোক যে ওই সঙ্গে যার একজন আছে সে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আরও অনেক আগে এখানে এসেছিল বাংলাদেশ গিয়েছিল তো তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেইন করি এরপর আমরা একটা জিআরপি থানাতে একটা মামলা নেই তো আজকে তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তো এর মধ্যে যিনি সাদাইকলাयो आबनतै हाती बार्सानि बिसिङाव खरग नैची बांग्लादेशिनो আগরতলা रेल स्टेशननि सिमी रमखा आबनि लगी मानव पाचार बाय गोदाल जाक खरग तामनो ब रमखा ते रमजानाय रगनो पुलिस रिमान्ड सानै सुंमुं ख्लाइ तंखा बिउ रिपोर्ट कखरां।